فنسأل الله عز وجل الذي أحيانا بعد أن أماتنا فله الحمد كله وله الشكر كله وإليه يرجع الأمر كله. ثم نحمده كذلك أن وفقنا لأداء هذه الصلاة، صلاة الفجر. نحمده سبحانه وتعالى أن هدانا ووفقنا لأداء هذه الفريضة صلاة الفجر التي من صلاها فهو في ذمة الله عز وجل، فنحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك أيها الإخوة. ونعلم بارك الله فيكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya beliau mengawali kalimat beliau dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada ilmu yang manfaat dan berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak manfaat dan hati yang tidak khusyuk dan doa yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, alhamdulillah, di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah doa yang kita ucapkan. Diucapkan enggak tadi? Diucapkan. Yaitu alhamdulilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahu akbar. Alhamdulillah yang telah kembali menghidupkan kita setelah Allah wafatkan kita. Maksudnya Allah tidurkan kita dan memang satu saat kita pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yaitu kematian yang hakiki. Tentunya kita bersyukur di hari ini masih dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak sedikit kata beliau orang-orang yang Allah tidurkan lalu tidak bangun kembali. Allah wafatkan sehingga tidak ada lagi kesempatan baginya untuk menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita alhamdulillah hari ini kembali dihidupkan oleh Allah dan kita pun mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dari semenjak pagi kita sudah melakukan ketaatan kepada Allah. Salah satunya yang baru saja kita lakukan yaitu salat subuh berjamaah. Ya, salat subuh berjamaah, semoga Allah menerima amal salat kita. Di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla subha fa huwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang senantiasa menjaga salat subuh, maka dia di atas di dalam jaminan Allah. Jaminan Allah apa? Jaminan Allah dia akan dibahagiakan di dunia dan jaminan Allah itu surga Allah Subhanahu wa taala. نعم أيها الإخوة، الله عز وجل هو الذي جمع بينكم وألف بين قلوبكم. الله سبحانه وتعالى هو الذي جمعكم وألف بين قلوبكم وهو الذي هيأ لكم وجئتم إلى هذا المكان. فالمنة لله، المنة لله سبحانه وتعالى، وهو الذي امتن علينا جميعا وجمعنا في هذا المكان على غير أنساب بيننا، وإنما الذي جمعنا هو ما عند الله عز وجل. كلنا يريد ما عند الله سبحانه وتعالى من الأجر والثواب المترتب على ذلك. Kata beliau subhanallah, juga di antara nikmat yang senantiasa kita hadirkan itu nikmat Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang berkah ini dan menyatukan hati-hati kita. Ini adalah betul-betul nikmat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita dikumpulkan di atas satu kesatuan hati. Barangkali tidak ada hubungan nasab ya di antara kita, kata beliau. Tidak ada hubungan nasab di antara kita. Lihat, tapi Allah bagaimana Allah satukan kita di atas kebaikan yang tidak ada niat kita datang ke sini kecuali kita berharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, keutamaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah ya apa yang kita niatkan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semuanya insyaallah. أيها الإخوة، سورة عظيمة من سور القرآن كلنا يقرأها
بل كلنا يحفظها، بل لا تصح الصلاة إلا بها، وهي سورة الفاتحة. سورة الفاتحة هذه السورة العظيمة هي أفضل سور القرآن، ولها أسماء كثيرة، ومن أسمائها الصلاة، وفي الحديث القدسي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه والحديث الصحيح قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال الله: مجدني عبدي. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله عز وجل: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. Barakallahu fikum. Ayat kata beliau ada surat yang sangat agung yang insya Allah setiap kita pasti menghafal. Surat yang diwajibkan untuk kita baca setiap hari. Surat yang teragung dalam Al-Quran. Kalau antum ditanya surat apa yang paling agung dalam Al-Quran, maka jawabannya surat, yaitu yang dimaksud surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Kata beliau, surat ini memiliki beberapa nama. Surat ini memiliki beberapa nama. Al-Fatihah tadi termasuk di antara namanya adalah As-Salah. Nama surat ini adalah As-Salah, itu salat. Hal itu berdasarkan kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al." Aku bagikan as-salah, maksudnya al-Fatihah, baini wa baina 'abdi, antara untukku dan untuk hambaku. Baini, antaraku dan antara hambaku. Setengahnya untukku, setengahnya untuk hambaku. Fa idza qala 'abdi, kata beliau, kalau hadis ini dalam hadis sahih ya, Sahih Bukhari, apabila hambaku mengatakan atau membaca alhamdulillahi rabbil alamin, itu kita membaca ayat yang pertama yang artinya segala puji bagi Allah yang mengatur seluruh alam, maka kata Allah, dijawab oleh Allah, hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, Ar-Rahmanir Rahim yang artinya Allah yang Maha Rahman, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka dijawab oleh Allah, asna alayya abdi, hambaku sedang, yaitu sama artinya memujiku, mengagungkanku, memuliakanku. Wa idza qala, dan apabila yaitu dia mengatakan maliki yaumiddin, maliki yaumiddin, maka Allah jawab majadani abdi, hambaku telah sedang mengagungkanku. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah ya Allah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Hadza baini wa baina abdi, ayat ini antara aku dan hambaku. Setengahnya untukku, iyyaka na'budu, setengahnya untuk hambaku, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan, wa li 'abdi ma sa'al, dan bagi hambaku apa yang dia minta, apapun yang dia minta aku akan berikan. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, kata Allah, hadza li 'abdi, dan ini ya ayat ini li 'abdi, untuk hambaku, di mana hambaku meminta kepadaku
ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah aku jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat, bukan jalan orang yang dimurkai, bukan juga jalan yang disesatkan oleh Allah. Maka kata Allah dijawab, hadza li 'abdi. Adapun potongan ayat ini li 'abdi, aku berikan kepada hambaku, untuk hambaku, wa li 'abdi ma sa'al. Dan bagi hambaku apa saja yang dia minta, maksudnya akan aku ijabah apa yang dia minta ketika dia membacakan ayat yang tadi dibacakan. Nah, فهذه السورة كما أخبر الله عز وجل في الحديث القدسي أنها تنقسم إلى قسمين. القسم الأول وهو الذي يخص الرب سبحانه وتعالى، يخص الله. القسم الأول خاص بالله عز وجل، والقسم الثاني خاص بالعباد. القسم الأول قوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فهذا كله ثناء على الله عز وجل، كله ثناء على الله سبحانه وتعالى، ولذلك اشتملت على 3 أسماء وهي أعظم أسماء الله عز وجل، وكل الأسماء تعود إليها. الحمد لله الله، رب العالمين الرب، الرحمن الرحيم الرحمن. واشتملت هذه الآيات على 3 أسماء من أسماء الله عز وجل، وهي الله والرب والرحمن. وهذه الأسماء ال3 هي أعظم أسماء الله، أعظم أسماء الله عز وجل، وكل الأسماء تعود إلى هذه ال3 الأسماء. Nah, kata beliau tadi, sebagaimana dikabarkan oleh Nabi SAW, bahwasanya surat Al-Fatihah dibagi berapa? Terbagi 2. Bagian pertama untuk Allah, bagian yang kedua untuk kita. Yang bagian pertama untuk Allah, karena di dalamnya terdapat pujian dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Teruskan, maliki yaumiddin. Lihat, semuanya ini pengagungan kepada Allah. Dan di dalam ayat-ayat ini terkandung yaitu penyebutan 3 nama terbesar Allah, yang dimana seluruh nama yang ada yang ada untuk nama-nama Allah SWT kembali kepada 3 nama ini. Dalam ayat yang pertama, alhamdulillahirabbil alamin, di situ ada nama apa? Allah. Dan juga ada Rabb yang menguasai dan mengatur seluruh alam. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, di situ ada nama Rahman, Rahmah. Maka subhanallah, ketika kita membaca ayat Allah, maka ayat-ayat pertama berarti kita sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus tadi ketika terkandung di dalam ayat-ayat tersebut nama-nama Allah yang sangat agung, yang seluruh nama kembali kepada nama-nama tersebut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu wa thanaa 'ala Allah 'azza wa jalla. An tuthni 'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu 'azza wa jalla yuthni 'ala nafsihi. Wallahu subhanahu wa ta'ala yuhibbu thanaa wa yuhibbu man yathni 'alayhi. Walhamdu lahu subhanahu wa ta'ala. Alhamdu kulluhu lillah. Awwaluhu wa akhiruhu. Wallahu 'azza wa jalla yuthni 'ala nafsihi wa yaqul alhamdu lillah. والحمد كله لله. الحمد لله رب العالمين، الرب الخالق الرازق المحيي المميت هو الله سبحانه وتعالى. الله هو الذي خلقنا، وهو الذي أوجدنا، وهو الذي أحيانا، وهو الذي يميتنا. رب العالمين، كل العالم هو ربه سبحانه وتعالى، هو ربه سبحانه وتعالى، فهو الله الرب. الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجدنا، والخالق الرازق المحيي المميت. ولو جينا إلى كلمة الرازق فقط، فإن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وسمعتم الآيات التي صلينا بها في صلاة الفجر. قال
هذا دخل عليها وجد عندها رزقا، وجد عندها رزق، وهذا الرزق ليس موجودا سابقا، ما كان موجود. فعندما دخل على مريم: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب، هو الذي يرزق. لا تظن يا عبد الله أن هذا المال الذي عندك هو بشطارتك أو هو بجهدك، لا والله، هو من الله، هو من الله. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلذلك هذا الرزق قد يأتيك من غير تعب. كم من إنسان يأتيه رزقه من غير أن يتعب، وكم من إنسان يجتهد ويبحث ويتعب ويروح ويجي ويعمل ومع ذلك يكون رزقه قليل، رزقه قليل. إذن الرزاق هو الله، الله سبحانه وتعالى هو الرزاق. فهذه مريم عليه السلام، مريم يأتيها رزقها، فيأتي زكريا ويسألها: أنى لك هذا؟ من أين جاءك هذا الرزق؟ فتقول: إنه من عند الله. ثم تقول: إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه. ولذلك قال بعض العلم أن الله عز وجل، أو أن من أسباب إجابة الدعوة وجود النعمة. إذا رأيت نعمة على شخص فادعو الله عز وجل، فهذه من أسباب الإجابة. فزكريا عليه السلام عندما رأى هذه النعمة على مريم، هذا الرزق الذي جاء من غير تعب منها ولا جهد، هنالك دعا زكريا ربه: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فكان الجواب فنادته الملائكة وهو أين؟ يلعب؟ يلهو؟ لا، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. بماذا نادته؟ بالبشارة، تبشره أن الله يبشرك بيحيى، ابن اسمه يحيى، وسيحيى ولن يموت، يعني باسم أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. يعني ابن، وأعطاه هذه البشارة أنه سيكون نبي، سيد، صالح، حصور، ونبي. فعندما قال: أنى لك هذا؟ قالت: من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. حين دعا ربه قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة. إذن الإنسان أيها الإخوة، قال بعض أهل العلم استنباطا من هذه الآية أن الإنسان إذا رأى نعمة على شخص لا يحسده عليها، وإنما يرفع يديه ويدعو الله عز وجل. فقالوا أن من أسباب الإجابة أن ترى نعمة على شخص فتدعو الله فيستجيب الله دعاءك، استنباطا من هذه الآية. بارك الله فيكم يا إخوة. Tentunya firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, yang isinya Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya. Alhamdulillah, athna ala nafsi. Beliau memuji dirinya. Dia memuji dirinya. Dan Allah memang zat yang senang dipuji dan senang kepada hamba-hambanya yang memujinya, dan dia berhak untuk dipuji.
Karena segala kebaikan, tidak ada apapun kebaikan kecuali tidak ada sumbernya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita pun senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, dan dengan itu kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rabbul Alamin. Kenapa dipuji? Karena dia Rabbul Alamin. Rabb yang artinya aujadana, ya, yang wa khalaqana wa aujadana, yang menciptakan kita, yang mengadakan kita dari tidak ada menjadi ada, yang memberikan kita rizki, yang menghidupkan kita, yang mematikan dan mengatur seluruh alam semesta ini, Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga tidak ada apapun yang ada di dalam semesta ini kecuali karena diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang diatur oleh Allah dan selalu makna daripada Rabb itu firman yaitu nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq. Nama Allah apa? Ar-Razzaq. Apa artinya? Pemberi rizki. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah Ar-Razzaq dzul quwwatil matin. Maha pemberi rizki yang maha kuat dan maha gagah. Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu harta, kata beliau, apapun yang ada pada diri antum, maaf ya kata beliau, bukan sekedar kecerdasan antum. Laisa min sataratik. Bukan sekedar karena kecerdasan antum atau kegigihan antum, tidak. Ya, betul-betul pure adalah rizki dari Allah. Kalau Allah mau datangkan, Allah datangkan. Kalau tidak Allah ingin datangkan, Allah tidak akan datangkan. Oleh karena itu lihat kata beliau, betapa banyak orang ya yang masya Allah kerjanya santai, rizkinya luas. Betul? Kerjanya santai. Ya, mungkin dia di rumah tapi rizkinya masya Allah ngalir. Tapi betapa banyak orang yang kerjanya sungguh-sungguh, ya duitnya gitu-gitu aja. Ya kerjanya capek, dorong gerobak dan seterusnya misalkan, tapi rizkinya begitu-gitu aja. Andai kata rizki itu disesuaikan dengan kesungguhan, ya, adalah sebabnya kesungguhan Anda, sebabnya kecerdasan Anda, niscaya orang yang lebih capek lebih banyak duitnya. Dan orang yang santai, ya duitnya juga santai gitu. Lah, ini menandakan bahwasanya rizki betul-betul pure dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun tentunya kita dianjurkan mengambil sebabnya. Maka ma'asal muslimin rahimakumullah, sebagai bukti dari itu apa yang saya baca tadi ketika salat subuh katanya. Di mana ya cerita tentang Zakaria, di mana kullama dakhala tentang Zakaria dan Maryam. Tentang Zakaria dan Maryam. Ya. Putranya Imran. Baik, ayyuhakumullah, di mana Maryam berada di mihrab di Baitul Maqdis. Luar biasa, memang diwakafkan oleh ibunya. Baik, di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa. Apa kata Allah yang mengurusnya Zakaria? Di antara ceritanya, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Acap kali Zakaria masuk ke kamarnya siapa? Maryam. Zakaria tercengang. Wajada 'indaha rizqa, Zakaria dapatkan di kamarnya Maryam ada rizqa, ada buah-buahan. Buah-buahan yang tidak ada di kota itu. Dan buah-buahan yang kalau musim dingin, pas musim dingin adanya buah-buahan musim panas. Dan sebaliknya. Tercengang Zakaria, qala anna laki hadha? Dari mana kau datangkan buah-buahan? Dari mana ini buah-buahan? Oh, tiba-tiba ada. Jadi kalau di kamar antum sih dari mana? Dari pasar. Ya, anna laki hadha? Qalat, maka Maryam dengan lantang mengatakan huwa min indillah. Ya. Allah, seorang wanita yang beriman kepada Allah, ya, dia tidak memiliki kemampuan apa-apa. Kata dia, huwa min indillah, dia dari sisi Allah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Karena Allah lah zat yang memberikan rizki kepada siapapun yang dikehendaki tanpa batas. Ini hakikatnya siapa? Yang memberikan rizki adalah Allah. Bahkan terkadang tadi rizki datang tanpa, subhanallah, ya, rizki datang tanpa usaha, dan itu sangat mudah bagi Allah SWT. Ya, maka di sini kita imani bahwasanya di antara Rabb, bahwasanya Allah adalah Razzaq.
Nah, ketika itu Zakaria langsung berdoa sama Allah. Ketika tahu bahwasanya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, dan Zakaria menginginkan sesuatu yang selama ini dia dambakan. Ketika dia lihat bahwasanya ada sesuatu yang datang kepada Maryam tanpa ada usaha Maryam, ya, yang tanpa usaha aja bisa datang, bagaimana yang usaha? Maka Zakaria di kala itu langsung berdoa kepada Allah. Fanadatha hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, ya aku hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sanalah ketika itulah Zakaria langsung berdoa kepada Allah. Ketika dia tahu bahwasanya Allah Razzaq, Allah mampu memberikan segala apapun, ya, maka langsung berdoa meminta sesuatu yang belum dia miliki. Apa itu? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada aku yaitu keturunan yang thayyib, keturunan yang baik, keturunan yang saleh. Ya, innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau yaitu Maha mendengar doa yang dipanjatkan. Di sini juga ada faedah, kata beliau. Ada dua faedah. Faedah yang pertama, ikhwan, subhanallah, ketika kita melihat nikmat orang lain, disunahkan kita berdoa. Orang lain punya Lexus, antum minta apalah gitu. Ya. Nah, ketika orang lain antum melihat orang lain memiliki nikmat, berdoalah kepada Allah. Kalau Allah saja mampu memberi dia, tidak mustahil Allah memberi kita. Dan di sini juga kata beliau faedahnya bagi kita, agar ketika kita melihat nikmat orang lain jangan ada sifat dengki, jangan ada sifat hasad. Ya, jangan dengki dan hasad. Kemudian, apakah Allah ijabah? Naam, Allah ijabah. Namun Allah ijabah doanya Zakaria ketika Zakaria setelah berdoa semakin taat kepada Allah. Ya, sehingga kata Allah fanadatul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Maka malaikat pun memanggilnya, mengumumkan dan memanggil kepada, yaitu siapa? Kepada Zakaria, wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Dan dia dalam keadaan berdiri tegak melakukan salat di mihrab. Innallaha yubasyshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Innallaha yubasyshiruka bi ghulamin bi Yahya. Iya, nah, innallaha yubasyshiruka bi Yahya. Ya, sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira, diijabah oleh Allah, yaitu dengan Yahya musaddiqan lima baina yadayhi, musaddiqan. Inna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa nabiyyan wa sayyidan wa nabiyyan wa hasuran wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Allah SWT memberikan kabar gembira kepada wahai Zakaria dengan akan diberikan Yahya yang artinya hidup, maksudnya anak yang akan hidup, maksudnya akan lahir, makanya dinamakan Yahya, ya. Kemudian akan menjadi seorang yang saleh dan orang yang taat kepada Allah, bahkan menjadi seorang nabi yang saleh. Subhanallah, ini adalah cerita bahwasanya Allah SWT kembali kepada ayat yang pertama, Allah adalah Ar-Rabb di antara makna Ar-Razzaq. Oleh karena kita senantiasa tenang dengan Allah, karena hakikatnya ada yang membagikan rezeki untuk kita semua. كذلك الرب سبحانه وتعالى هو القادر الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ولذلك في هذه الآيات عندما بشر زكريا بيحيى قال أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. يعني أنا كبير في السن، طاعن في السن، كبير في السن، وامرأته عاقر كبيرة في السن، عقيم. كيف سيأتيه غلام؟ فكان الرد كذلك الله يفعل ما يشاء. الله عز وجل يفعل ما يشاء، لا يعجزه شيء، يقول لشيء كن فيكون. فهنا زكريا كبير في السن وامرأته عقيم، ومع ذلك عندما قال أن كيف سيأتيني غلام وأنا مع هذا الكبر في السن وليس هناك يعني من الأسباب التي يعني تجعلني يعني أنجب، كان الرد كذلك يفعل الله ما يشاء. قال رب اجعل لي آية، أبغى علامة، رب اجعل لي آية.
يأتوك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، ثم قال واذكر ربك كثيرا. واذكر ربك كثيرا. الذكر أيها الإخوة لا يأخذ منك مال، ما تشتري بنقود حتى تقول والله هذا ثمنه باهظ غالي، ولا يأخذ منك جهد، وإنما هو بلسانك ذكر. فلذلك تذكر الله كثيرا، تذكر الله كثيرا. والله عز وجل قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، عندما ذكر صفات المؤمنين أنهم يعني يصلون ويصومون ويحفظون فروجهم، ثم عندما جاء إلى الذكر قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فهنا قال الله عز وجل واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، في المساء وفي الصباح. الشاهد من هذا أيها الإخوة أن الله عز وجل هذا الرب سبحانه وتعالى كما أنه هو الرزاق كذلك هو القادر. مريم عندما جاءتها الملائكة وبشرتها، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه عيسى بن مريم وجاء في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. كيف يأتيني ولد وأنا ما ليست متزوجة وليست بغي؟ فكان الجواب كذلك قال ربك، وكذلك قال الله عز وجل، ثم قال إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. يعني قالت كيف يأتيني ولد ولم يمسسني بشر؟ أسأل العادة أن الابن أو الولد لا يأتي إلا عن طريق الزواج. تتزوج المرأة فيأتيها الابن، ولكن الله سبحانه وتعالى بشرتها الملائكة بأنه سيأتيها ولد، وهذا الولد هو كلمة من الله، وأنه نبي ومن الصالحين ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين. ثم قالت أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر؟ قال كذلك الله يفعل ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هذه قدرة الله سبحانه وتعالى، هذا هو الله، هذا هو الرب سبحانه وتعالى. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Juga yang perlu kita yakini di antara apa yang makna yang kita baca dari alhamdulillah alamin, selain kita telah yakini bahwasanya Allah Razzaq, juga adalah Allah Subhanahu wa taala dari Rabbul Alamin bermakna qadir. Allah Maha mampu melakukan segala sesuatu. Qadirun ala kulli syai. Qadir, Maha mampu melakukan sesuatu, bahkan mungkin sesuatu yang menurut kita mustahil. Makanya di sini harus terpatri keyakinan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita meyakininya dan meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara terusan yaitu cerita tentang siapa? Zakaria dalam surat Maryam, ketika Allah kabarkan kepada Zakaria, inna nubasyirka bi ghulamin ismuhu Yahya. Ya, kami memberikan yaitu kabar kepadamu dengan anak ya, yaitu Yahya. Zakaria sempat bertanya kepada Allah, qala rabbi anna yakunu li ghulam ya wa qad balaghani al-kibar wa imrati aqir.
Wahai Allah, ya Rabb, lihat namanya Rabb, memanggilnya Rabb. Ya, ana yakunu li gulam, gimana aku bisa punya anak? Wa qad balaghani al-kibar, sementara aku sudah tua renta. Udah leklop nih kaki ini. Ya. Naam, wa hanal 'azmu, ya yaitu kakinya sudah, tulangnya sudah lemas. Bagaimana aku bisa punya keturunan? Wa mraati aqil, sementara istriku juga mandul. Ya, sementara istriku juga mandul. Subhanallah, lihat secara sebab lemah sebabnya. Ya, makanya agak kurang pede siapa? Zakaria agak kurang pede karena secara sebab mandul. Lemah. Dia sudah tua renta, istrinya mandul, gimana punya anak? Kata Zakaria, qala kadzalika Allah yaf'alu ma yasha. Ya, maka Allah katakan qala kadzalika yaf'alu Allahu ma yasha. Begitulah Allah sudah kabarkan, berarti Allah akan melakukan apa yang dikehendaki. Kau tidak mampu, Allah Maha mampu, tenang saja. Antum tidak mampu, Allah Maha mampu, tenang saja. Ada yang maha kuat, ada yang mampu, ada yang memberikan rizki, itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ilahakumullah, kemudian qala ayat Rabbi ayat Rabbi ja'alni ayah. ayat Rabbi ja'alni ayat. Ya Allah, kalau gitu tampakkan kepadaku tanda-tanda kebesaran. Qala al ayatuka alla tukalliman nasa salasal ayamin illa ramzah. Tanda-tandanya engkau tidak akan mengajak bicara manusia 3 hari. Dan benar, Zakaria tidak bisa ngajak manusia 3 hari. Tadinya bisa ngomong jadi tidak bisa ngomong. Ya, wadkur rabbaka bil asy wadkur rabbaka katsiran wasabbihu bil asyi wal ibkar. Dan ketika tidak Allah halangi dia untuk bisa berbicara, wadkur rabbaka katsiran, ya banyaklah mengingat Allah, berzikirlah kepada Allah. Di sini diarahkan yaitu Zakaria untuk banyak mengingat Allah, berzikir kepada Allah dengan ibadah yang tanpa modal. Ya, dan di sini pun subhanallah ikhwan, memang zikir ini subhanallah ibadah yang mudah bagi kita lakukan, namun tidak sedikit bagi kita yang lupa lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita banyak tidak mengingat Allah, tidak basah dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Padahal zikir adalah perkara yang mudah, dan di sini sebagai tanda syukur kepada Allah siapa? Yaitu Zakaria diperintahkan dia banyak berzikir kepada Allah, karena zikir merupakan salah satu tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cerita. Kemudian cerita Maryam. Sama, Maryam lebih gagal lagi. Ya, di mana kata Allah, ya id qalatil malaikatu ya Maryam inna Allah yubashshiruka bi kalimatin Inna Allah yubashshiruki bi kalimatin min ismuhul Masih ibnu Maryam. Hai Maryam, ya Allah berikan kabar gembira kepadamu dengan kalimat, yaitu dengan keturunan, ya namanya Al-Masih ibnu Maryam. Ini lebih gagal ini. Ya, kata Maryam, ya Allah, bagaimana aku punya keturunan? Anna yakunu li gulamun wa lam yamsasni bashar. Bagaimana aku bisa punya keturunan sementara aku tidak pernah disentuh oleh laki-laki siapapun? Wa lam yamsasni basharun. Qala kadzalika Allah yaf'alu ma yasha. Qala idza qada amran fa inna ma yaqulu kun fayakun. Begitulah Allah, kata Allah, ya. Kalau ingin melakukan sesuatu, Allah akan lakukan apapun yang dikehendaki. Bahkan Allah kalau ingin menentukan sesuatu, idza qada Allahu amran an yaqulu kun fayakun, ya, yaitu Allah tinggal mengatakan kun maka fayakun. Kalau antum kun gak yakun yakun. Ya, maka ilahi rahmatullah, subhanallah, ini semuanya adalah menandakan bahwasanya Allah qadir, Allah mampu. Jangan menganggap bahwasanya ya kita ini dengan sebab yang kita lakukan mungkin tidak akan dapat apa yang kita inginkan. Tidak. Ya, tinggal kita kuat dan yakin dengan Allah. Datangkan sebabnya, kita meminta kepada Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah SWT, karena di antara makna Rabb bahwasanya Allah mampu dan bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Sampai jam ila saat sadis. Lagi yang kamu بس طيب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الرحمن هذا اسم من اسماء الله عز وجل ومن صفاته الرحمه، والله عز وجل له 100 رحمه.
فيها الخلق فيما بينهم. هذه رحمة واحدة فقط من 100 رحمة أنزلها الله عز وجل. مالك يوم الدين يوم الجزاء والحساب. مالك يوم الدين يوم الجزاء والحساب. إياك نعبد وإياك نستعين. العبادة لله لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. وكذلك الاستعانة فيما يدعى إلى الله لا تذكرها إلا من الله سبحانه وتعالى. Baik, barakallahu fiik. Kemudian kata Allah sebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim, yang di situ terkandung makna rahmah. Dan ketahuilah antum semuanya, kabar dari Nabi SAW bahwasanya Allah menciptakan 100 rahmat dan baru diturunkan ke alam semesta ini 1 rahmat. Subhanallah, 1 rahmat kita bisa saling menyayangi dan lihat bagaimana gagahnya, ternyata betul 1 rahmat. Tapi Allah simpan untuk beriman 99 rahmat. Allah, semoga kita mendapatkan 99 itu. Kemudian iyyaka na'budu malik yaumiddin, yaitu yaumul jazaa'i wal hisab. Itu Allah yang merajai hari yaumuddin, itu hari pembalasan. Akan ada hari pembalasan, hari kiamat, yang dimana seluruh perbuatan kita akan dibalas, baik ya buruk, dan maka balasannya buruk. Ingat bahwasanya nanti ada hari pembalasan dari perbuatan-perbuatan kita. Kemudian iyyaka na'budu, yaitu kita mengkhususkan ibadah hanya kepada Allah. Kita tidak menghambakan diri dan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka nasta'in, juga kita meminta pertolongan hanya kepada Allah. Tidak ada tempat kita memanjat, berdoa dan bergantung, karena zat yang maha memberi pertolongan adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita gantungkan urusan kita kepada Allah. Nah, كل العبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. كل العبادة من دعاء وغيره، دعاء استغاثة، لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. تطلب الهداية من الله سبحانه وتعالى. أو أنت في كل صلاة تصلي وفي كل ركعة تقرأ الفاتحة تطلب الهداية من الله، أن الله سبحانه وتعالى يهديك ويثبتك على هذا الدين. اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هو الإسلام، والإسلام الحق، هو دين الحق. فأنت تدعو الله سبحانه وتعالى وأن تقرأ الفاتحة أن الله سبحانه وتعالى يثبتك، وأن الله سبحانه وتعالى يهديك إلى هذا الطريق، طريق المستقيم، الطريق الصحيح، وهو طريق الإسلام، وهو الإسلام الحق، الإسلام الصحيح. تسأل سبحانه وتعالى أن يهديك عليه. هذه الهداية لا يملكها إلا الله. الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق. فهداية التوفيق لا يملكها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يملك هذه الهداية، وأنت تطلبها منه وتقول يا رب اهدني، يا رب اهدني، وأنت في كل ركعة وأن تقرأ الفاتحة تطلب الهداية من الله سبحانه وتعالى. وينبغي على كل واحد منا أيها الإخوة أن يستشعر وأن يتدبر وهو يقرأ الفاتحة. يتدبر، لا يقرأها وهو لاهٍ غافل ساهٍ، وإنما يقرأ وهو يتدبر عندما يقول الحمد لله رب العالمين، يستشعر أن الله من فوق 7 سماوات يقول حمدا لله. الرحمن الرحيم، يستشعر أن الله عز وجل من فوق 7 سماوات قال أثنى علي عبدي. يقول مالك يوم الدين، يستشعر أن الله عز وجل يقول من فوق 7 سماوات مجدني عبدي، وهكذا يتدبر القرآن. عندما يقول اهدني يعني يطلب الهداية من الذي يملك الهداية وهو الله سبحانه وتعالى. Nah, jadi ikhwan, sebelumnya kata beliau, maka ibadah tidak boleh yusraf ila ghairillah, tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak doa, kita tidak sholat, tidak sujud, dan semuanya kecuali kepada Allah. Kemudian ikhwan, ya, firman ayat setelahnya ihdinas siratal mustaqim. Subhanallah. Setelah membaca itu semuanya dan kita minta pertolongan kepada Allah, pertama kali yang kita minta kepada Allah yaitu minta hidayah. Allah setiap rakaat salat kita meminta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang sahih, bukan jalan yang menyimpang.
jalan Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah karena ini perkara yang paling penting dalam kehidupan kita. Itu kita hidup di atas hidayah. Dan hidayah yang dimaksud di sini adalah hidayah yang ada di tangan Allah. Hidayah apa namanya? Hidayatut taufik. Hidayah taufik, ya. Karena hidayah terbagi dua, kata beliau, ada hidayatut taufik, ada hidayatut dalalatul irsyad. Hidayatut taufik yaitu Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa yaitu berdiri di atas jalan kebenaran, di atas jalan yang lurus, jalan petunjuk Allah SWT yang itu tidak mungkin bisa kita lakukan kecuali dengan taufik dari Allah SWT. Kalau hidayatul irsyad siapa pun bisa memberikan itu, memberikan nasihat dan seterusnya. Maka ma'asyar muslimin rahimakumullah, nah dari sini kata beliau, hendaknya seseorang ketika membaca Al-Fatihah yastash'ir wa yatadabbar. Ya, ketika membaca Al-Fatihah hadirkan maknanya dan tadabburi maknanya. Ya, dari mulai dia membaca awal ayat dan Allah menjawabnya. Ya, lalu dia memuji Allah, lalu mengatakan bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak meminta pertolongan kecuali kepada Allah. Dan yang pertama kali kita minta setelah itu adalah minta agar ditetapkan di atas jalan hidayah. Maka subhanallah, semoga ya dengan ini kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. صراط الذين أنعمت عليهم هذا هو الطريق الصحيح، طريق الإسلام، طريق الذين أنعم الله عليك وجل عليه من النبيين والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم قال غير المغضوب عليهم، يعني يا رب اهدني الصراط المستقيم ولا تهدني طريق المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين وهم النصارى، لأن اليهود عرفوا الحق ولم يعملوا به، والنصارى عبدوا الله على جهل، فلذلك أصناف الناس ثلاثة. الصنف الأول هو الذي عرف الحق وعمل به، والصنف الثاني هو الذي عرف الحق ولم يعمل به كاليهود، والصنف الثالث هو الذي يعمل على جهل كالنصارى على جهل. فالنادي هو الصنف الأول، وهو الذي يتعلم ويعمل، الذي يتعلم يعلم الحق، يعلم الهدى، يتعلم الخير ويعمل به، هذا هو النادي. أما الضال المغضوب عليهم وهم اليهود فهم يعلمون الحق لكن ما عملوا به، والنصارى ضلوا على جهل، عبدوا الله على جهل فلم يقبل الله سبحانه وتعالى. وعليه يكون انتهينا والحمد لله، وأعتذر لكم إن كنا قد أطلنا عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Nah, kemudian Allah katakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dijelaskan jalan yang mana? Maka Allah jelaskan siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah Kau berikan nikmat. Inilah jalan yang sahih. Inilah jalan Islam yang benar. Siapa mereka? Minan nabiyina was-siddiqina was-syuhada'i was-salihin. Itu jalan para nabi, jalannya para siddiqin, orang-orang yang jujur kepada Allah, wasyuhada dan para syuhada, wassalihin dan orang-orang saleh. Nabi tentunya dan para sahabat dalam ayat ini. Jalan orang-orang yang telah diberikan nikmat, Nabi dan para sahabatnya. Maka subhanallah, itulah jalan yang benar. Ghairil maghdubi, bukan jalan orang yang dimurkai. Walad dhalin, bukan juga jalan yang disesatkan. Al-maghdub kata beliau Yahudi. Kenapa mereka dimurkai? Araful haq wa lam ya'mal bihi. Karena mereka adalah kelompok yang manusia yang mereka telah mengenal kebenaran tapi tidak mau mengamalkan. Sementara sebaliknya dhalin siapa? Nasara. Kenapa? Alladzina 'abadallaha 'ala jahl. Karena mereka menyembah Allah di atas kejahilan, di atas kebodohan, tidak di atas ilmu. Maka subhanallah kata beliau, kalau begitu manusia itu terbagi 3 golongan. Golongan pertama, ya golongan orang yang mengenal kebenaran lalu dia mengamalkan. Dia berilmu dan beramal. Maka ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua yaitu golongan yang berilmu
tapi tidak beramal. Tidak mengamalkan ilmu yang dia telah dapatkan. Ini golongan yang kedua. Golongan yang ketiga itu golongan orang yang beramal tapi tanpa ilmu. Tapi an-naji yang mana yang selamat? Pertama. Nah, al-awwal. Yang selamat yang pertama. Jangan sampai kita masuk golongan yang kedua, yang berilmu tapi tidak diamalkan ilmu. Atau golongan yang ketiga, yaitu yang beramal tapi tanpa ilmu, tidak. Maka hendaknya kita termasuk golongan yang yaitu tadi orang yang berilmu dan juga beramal. Maka barakallahu fikum, itu barangkali mohon maaf kata beliau ya kalau terlalu panjang. Wa jazakumul khair. Dan kita tutup tadi sudah tutup ke Fatul Majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.